खंडारे आक्रमण करी लुटी नेले लक्षाधिक टंका और सोना गहना घरे पशिले खंडारे चोट पर चोट मारी चलिले घर नगद टंका सहित लक्षाधिक टंकार सोना गहना लुटी नेले गला बेलू घरे लगी सीसीटीवी हार्डडिस्क को नहीं चलीगले एभली घटना देखा मिली कुजंग थाना अधीन हसीना ग्राम रात्रि 8 ରୁ 9ଟା भितर हसीना ग्रामर देवी प्रसाद मिश्र और बहु घरे थिबा बेले दुई जण दुर्बृत्त घर भितर को पशि आसी हठात देवी प्रसाद दुई हाथ को चोट पर चोट मारिबा सहित घरे जहा अच्छी देवाक धमक देथिले। एहा सहित देवी प्रसाद को घर भितर पुराई देई तांको बहु पिंधिथिबा समस्त सोना गहना सहित घरे रहिथिबा टंका और सोना गहना लुटि नहीं फेरार हो जाइछन्ति। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। किछि दिन पूर्व विलंबित रात्रि रे देवी प्रसाद को घर सम्मुखर एक बाइक लुटि नेउथबा बेले देवी प्रसाद को देखि बाइक छाड़ी पळाइथिले। एने कुजुंग थाना रे एतला देबा सहित सीसीटीवी फुटेज देखिथिले मध्य पुलिस रो कार्यानुष्ठान शून रहितला जहा फल आज घटना को नहीं पुलिस रो कार्यशैली उपरे प्रश्न उठाइछन्ति देवी प्रसाद। जदि पूर्व देइथिबा अभियोग उपरे पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करिथांता तेबे आज घटना हुए तो घटाइबा पई दुर्बृत्त माने साहस करि न थांते बोली अभियोग आनिछन्ति। ब्लड पर चलना गोटे कथा कह
এটা কেতবেলার ঘটনা ଥିଲା গত 6 তারিখ দিন সেটা গোটাই 50 রাতি মোটরসাইকেল চুরি କରିବାକୁ চেষ্টা করଥିଲେ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେଇକି ସବୁ ଦେଲି ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ରାତି 1:55 ଆଚ୍ଛା ଆଜି এটা ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା 8:45 ହେବ ସେ କେତେ ଜଣ ବୁଝିଲେ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବି ସେ କୋଉଥିରେ ଆଘାତ କଲେ ଦୁଇଟା ଆଉ ଘରେ କିଏ ଥିଲେ ମୋ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ବାଇକ୍ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ବାଇକ୍ ଆସିଥିବ ମୁଁ ଯାଇ ବିବାହ କବାଟ ବାହାର ଦେଇକି ପଳେଇଲି କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା ହଁ 8:30 ଆମ ଘରେ ବସିଛୁ ରାତି ବୟସ କେତେ 3 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଥାନାବାଲା ଯଦି ସେ ଆକ୍ସନଟା ନେଇଥାନ୍ତେ ନା ପୁଅ ନଥିଲା କି ନାନୀ ବି ନଥିଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରେ ବି କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅବହେଳିତ ଯୋଗୁଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ କରିଥିଲି ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ବେହେରାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗଲେ ଯେ ବୁଲିପରି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଚିହ୍ନାଚିହ୍ନି କର ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କଲି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଉର ସୁନା ଚେନ୍ କାନ ତା ହାତ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ହାତରୁ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ହାତରୁ ଲୋକ କାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆଉ ଚେନ୍ ପଇସା ଥିଲା 30,000 ଇଆଡ଼ୁ ଗଲେ ପଶିଲେ ତ ଛୋଟ କଲେ ଆପଣ ବସିଥିଲେ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଉ ମୋତେ କବାଟ ଦେଇକି ଆଗ ବୋଉ କହିଲେ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଣିକି କବାଟ ଦେଇଛି ହାଣିକି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏମିତି ବୋଧେ ଆଟେମ୍ପ ନେଉଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଯେ ମୁଁ এটা কেতবেলার ঘটনা ଥିଲା গত 6 তারিখ দিন সেটা গোটাই 50 রাতি মোটরসাইকেল চুরি କରିବାକୁ চেষ্টা করଥିଲେ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେଇକି ସବୁ ଦେଲି ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ରାତି 1:55 ଆଚ୍ଛା ଆଜି এটা ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା 8:45 ହେବ ସେ କେତେ ଜଣ ବୁଝିଲେ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବି ସେ କୋଉଥିରେ ଆଘାତ କଲେ ଦୁଇଟା ଆଉ ଘରେ କିଏ ଥିଲେ ମୋ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ବାଇକ୍ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ବାଇକ୍ ଆସିଥିବ ମୁଁ ଯାଇ ବିବାହ କବାଟ ବାହାର ଦେଇକି ପଳେଇଲି କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା ହଁ 8:30 ଆମ ଘରେ ବସିଛୁ ରାତି ବୟସ କେତେ 3 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଥାନାବାଲା ଯଦି ସେ ଆକ୍ସନଟା ନେଇଥାନ୍ତେ ନା ପୁଅ ନଥିଲା କି ନାନୀ ବି ନଥିଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରେ ବି କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅବହେଳିତ ଯୋଗୁଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ କରିଥିଲି ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ବେହେରାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗଲେ ଯେ ବୁଲିପରି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଚିହ୍ନାଚିହ୍ନି କର ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କଲି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଉର ସୁନା ଚେନ୍ କାନ ତା ହାତ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ହାତରୁ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ହାତରୁ ଲୋକ କାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆଉ ଚେନ୍ ପଇସା ଥିଲା 30,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ଗଲେ ପଶିଲେ ତ ଛୋଟ କଲେ ଆପଣ ବସିଥିଲେ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଉ ମୋତେ କବାଟ ଦେଇକି ଆଗ ବୋଉ କହିଲେ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଣିକି କବାଟ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏମିତି ବୋଧେ ଆଟେମ୍ପ ନେଉଥିଲେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଏଇ 15 ନମ୍ବର ହସିଣା 8ଟା ଆଜି ରାତି 8:40ରୁ 45 ଭିତରେ ଘରେ ବସିଥିଲି 2 ଜଣ ଲୋକ ପଶି ଆସିଲେ ଅଜଣା ଲୋକ ହାତରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲେ ନା ହେଲମେଟ୍ ଜଣେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଖୋଲା ହାତ ଥିଲା ମୋତେ ହାଣିଦେଲେ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକେଇଲେ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଧରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିଲେ କହିଲେ ଏଇଠି ବସ୍ ଅସଭ୍ୟ କହି ବସ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ହାଣିଲେ ହାଣିଦେବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଛ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା
ना आप जहाँ रखिंट सब दियो शीघ्र बाहर कर ना हाणवे पुणी पकड़े चोर बोहू को धरिकी हाथ चेन मुदी काच जहाँ थी सब ओल्हे नहीं गले मत जबरदस्त टाणी अलमिया पे गले सेठी भी 2 चोर पकड़े पकड़ा पर बाध्य होगी आलमिया खोलली और जहाँ थिला मुझे तुम्हें देखनी ना तू बाहर कर दे जहाँ थिला देली टंका आनुमानिक 40,000 खन टंका आउ बोहर 2टा चेन 4टा मुदी ता कान फुल ता हाथ चूड़ी 2 लाख टका मत घरे पूरे देकी आगुआ दे विरोध करने समय देले विरोध कर अवस्था नी बुझीपार से जो प्रथम चोटा पकड़े पूरा भेन कटिगला रक्तरा बहुची तेणु ताकू मत आगुआ ताला दे पलि आसले बोहू कौन धमका धमकी करते बोहू गोड़ा धरला तापर से बोहू जहाँ देदेला से कबाटा बजी पलि मो मोबाइल नहीं जाते हार्ड डिस्क सीसीटीवी हार्ड डिस्क नहीं पलि बोहू मु 2 जन थी हाँ 6 तारीख यही मास 6 तारीख आम राति 1:55 मो घर आसी बाइक चोरी कर जन नौले एवं मुझे भुवनेश्वर फेरला बेलू से बाइकटा छाड़ी पड़े मत देखी मुझे कथा एफआईआर नहीं कौटी थाना से आसिले कि थे आसिले बुलीगले इनक्वारी कले कहला देखा आम सुविधा मिले कहूँ आप खोजत मुझे लिखी जदि आप यहीटा को न धरती भविष्य गोटे बड़ अघटन को एड़ा दे पार ना कि अघटन घटला ना सी नुह कि धरा होते प्रायतः बोधे अन्य भय कर सीसीटीवी अच्छी आम जा असुविधा हे ताकू तो किसी एक्शन ने थाना वाला एमती हो पारे मैंने आउट साहस बढ़ी जा पारे ना से सन्देह से लोक तो मुझे चिन्हनी सन्देह कमी करी जड़े हेलमेट पिंधला आ जड़े खोला मुँह था 2 जन को मार्किंग कर 2 जन आसला ना मुझे कौन आसले देखनी मुझे घरे थी आम तो घर रही से तो पड़े एठू साइपड़ से दूर से जानवर सब संभव न चाहते चोर धरा जी पड़ता ये एरिया जब पेट्रोलिंग हाँ पुलिस ताले ये एरिया बहुत एमती हो दिन 11टार भी गोटे लोक 36,000 टका छड़े ने ये क्रिमिनाल एपटे क्रिमिनाल बेसी जास जदि पुलिस ये दृष्टि दिखता कि पेट्रोलिंग गोटे व्यवस्था करता किसी लोक आम रखी जो फैमिली आम रोच पुलिस तो मत आश्योरेंस दौरान हाँ आम जहाँ भी स्टेप नब आप धैर्य धरते बहुत और धैर्य धरते आम कोअपरेट करूँ जहाँ नवा कथा नब हाँ मुझे कही पुलिस कहली आप सेटा करते बरং मैंने भय था सेटा नक आम बहुत कार्य व्यस्त रही तथा चेष्टा करूँ आज जगह मुझे आप तो से कहे निश्चित कितु करते ये दुर्घटनाटा हो ना ना प्रशासन को दायी करवा पड़ो बाध्य आम करूँ ये पेट्रोलिंग व्यवस्था कराला एवं मुझे जो एफआईआर देती एरिया घटना घटुची से मैं सतर्क होता आम धन जीवन रखा पारता मुझे प्रोटेस्ट न करता मो जीवनटा जाता से जमी आक्रमण करते मुझे 2 हाथ में 10टा चोट पारादीपरू देवाशीष पाणी रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।